جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam قال ركعتي الفجر يعني النافلة خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها. Beliau bersabda, 2 rakaat salat fajar, yakni salat sunnah sebelum subuh, lebih baik daripada dunia seisinya. أيهما أعظم النفل أو الفريضة؟ نافلة الفجر أو فريضة الفجر؟ Mana yang lebih agung, apakah salat sunnahnya atau salat wajibnya? Salat sunnah sebelum subuh atau salat subuhnya? قال الله في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. إذا كانت نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، إذن كيف فريضة الفجر؟ كيف الشأن في فريضة الفجر؟ Jika salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya, lalu bagaimana dengan keadaan salat subuh itu sendiri? وهنا تدرك الحرمان العظيم الذي يبوء به من ينام عن صلاة الفجر. Maka di sana terdapat keburukan yang sangat besar yang didapati oleh orang yang meninggalkan salat subuh. خسر الدنيا كلها بل خسر ما هو خير من الدنيا كلها. Dia merugi dengan kerugian dunia seisinya, bahkan dia rugi dengan apa yang lebih baik daripada dunia seisinya. الآن لو عرض للإنسان متاع من متاع الدنيا الزائل ودعي إليه مبكرا في وقت مبكر لبادر إليه وسارع. Perhatikan, apabila seseorang itu ditawarkan kepadanya sedikit dari kenikmatan dunia, dia diseru untuk mendapatkannya, tapi dengan syarat dia harus mengambilnya di waktu yang pagi, maka sungguh dia akan bersegera untuk mendapatkannya, berjalan menuju hal tersebut. حتى لا يفوت عليه قليل من الدنيا. Agar jangan sampai dia terluputkan dari sedikit dari kenikmatan dunia tersebut. فالذي تفوته نافلة الفجر فاته في يومه شيء هو خير من الدنيا وما فيها. Apabila seseorang terluputkan dari salat sunnah fajar, maka dia terluputkan dengan sesuatu yang lebih baik daripada dunia seisinya. وإذا فاتته الفريضة فريضة الفجر فأي شيء فاته إذا كانت النافلة خير من الدنيا وما فيها. فانظر الخسران العظيم الذي يبوء به من تفوته نافلة الفجر وتفوته فريضة الفجر. Maka apabila dia terluputkan dari salat subuh, betapa besar sesuatu yang terluputkan darinya. Kalau salat sunnahnya saja itu lebih baik daripada dunia seisinya, maka perhatikanlah betapa besar kerugian orang-orang yang terluputkan dari salat sunnah subuh dan juga salat subuh. وسبحان الله من يكرمه الله بأن يمسك أول اليوم. بعض السلف قال يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره. Subhanallah, maha suci Allah. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa memegang awal harinya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, harimu itu seperti unta. Apabila kamu memegang awalnya, maka akhirnya akan mengikutinya. إذا وفق العبد أن يمسك اليوم من أوله، كيف يمسك اليوم من أوله؟ يمسك اليوم من أوله بالنافلة، نافلة الفجر وفريضة الفجر. إذا أمسك اليوم من أوله حفظ وكفي في يومه كله. Apabila seorang hamba diberikan taufik oleh Allah bisa memegang awal harinya, bagaimana dia bisa memegang awal harinya? Yaitu dengan memulainya dengan mengerjakan salat sunnah subuh dan juga salat subuhnya. Maka siapa yang bisa memegang harinya dari awalnya, dia akan dijaga dan diberikan kecukupan di seluruh harinya. جاء في حديث عجيب سبحان الله في الترمذي، هو حديث ثابت، حديث قدسي. Datang dalam sebuah hadis yang sangat menakjubkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sebuah hadis qudsi. يقول الله عز وجل ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, rukuklah sebanyak 4 rakaat di awal hari, niscaya aku akan cukupkan harimu sampai akhirnya. قال ابن تيمية رحمه الله هما عندي نافلة الفجر وفريضتها أو فريضة الفجر وسنتها.
Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, itu menurutku maksudnya adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh dan sholat subuhnya. اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. Rukuklah kepadaku 4 rakaat di awal hari, aku akan mencukupkan bagimu sampai akhirnya. فالذي يوفقه الله عز وجل لحفظ هذه الصلاة النافلة والفريضة كفي في يومه كله. Maka siapa yang diberikan taufik oleh Allah bisa menjaga sholat sunnah fajar dan juga sholat subuh, dia akan diberikan kecukupan sepanjang hari tersebut. جاء في الحديث الآخر فهو في ذمة الله أي حفظه ورعايته. Disebutkan pula dalam hadis yang lainnya bahwa orang yang seperti ini akan berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah. فمن يضيع هذه الصلاة خسر خسرانا عظيما. Maka barang siapa yang menyepelekan, menelantarkan salat ini, dia berada dalam kerugian yang sangat besar. وفي الحديث الآخر الذي أورده قالت رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha beliau menyebutkan, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan salat sunnah melebihi kesungguhan beliau dalam mengerjakan salat sunnah sebelum subuh. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هاتين الركعتين لا في سفر ولا في حضر. Disebutkan pula dalam hadis yang lainnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh ini, baik ketika beliau dalam keadaan safar ataupun tidak dalam keadaan safar. نفعنا الله أجمعين ووفقنا لكل خير. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita menuju kebaikan.